ଏହି ସବୁ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 1, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯଦି କାଉ ଘରର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବସି ରାବିଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯଦି କାଉ ରାବେ ସେଦିନ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ବାହାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କେବେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ କିନ୍ନରମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଭ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର ଦିନ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ଧନହାନି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ। ନମ୍ବର 5, ଗୃହରେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ମନରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣ୍ଠିକୁ ପାଉଡର ବନେଇ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ପିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 8, ଚୁଟିରେ ଅଧିକ ଅଡ଼ୁଆ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ପାନିଆରେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲଗାଇ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସହଜରେ ଚୁଟିର ଅଡ଼ୁଆ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 9, ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ବାଟି ଖାଣ୍ଟି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ପାକ କରି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଦିନ ଲଗାଇବ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚୁଟି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 10, ନାଭିରେ ଘା ହେଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଥବା ଲିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଘା ଶୁଖିଯିବ। ନମ୍ବର 11, ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲେ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନକୁ ଘୋରି ଅଦା ରସ ଓ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇକି ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ବାନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 12, ପେଟ ଫମ୍ପା କମାଇବାକୁ ହେଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ଏହି ଜଳକୁ ପିଇଲେ ଦେଖିବେ ପେଟ ଫମ୍ପା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 13, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଜୁଆଣି ସହିତ 2ଟି ଗୋଟା ପାନ ମିଶାଇକି ବାଟିକି ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମିଯିବ। ନମ୍ବର 14, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 1 କପ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁର ରସ ଓ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଚର୍ବି କମି ଦେହର ଓଜନ କମିଯିବ। କହୁଣି ଓ ବେକ କଳା ପଡ଼ୁଥିଲେ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଟି 10 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦାଗରେ ଘଷିଲେ କଳା ଦାଗ ଲିଭିଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 15, କେବେ ବି ବାମ ହାତରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନହାନି ଓ ପାରିବାରିକ କଳହ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲାବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ନମ୍ବର 17, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ନମ୍ବର 19, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାବିଲେ ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ଠାକୁର ଘରେ ଧୂପବତୀରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଉଁଶ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରେ ବାଉଁଶ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଦରପୋଡ଼ା ଦିଆସିଲି କାଠି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଟକରୁ କହୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ନମ୍ବର 22, ଘରେ ଯଦି ଧନହାନି ହେଉଥାଏ ତେବେ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏହା ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯାଏ।
नंबर 23 जो घरे स्वामी स्त्रींकर बार बार कଳି झगड़ा लगी रोए आपण मैंने से घरर मुख्य कबाटर स्वस्तिक चिन्हर सिंदूर आंकिबा द्वारा समस्त कଳି झगड़ा दूरे जाए से स्वामी स्त्री माने भलरे रही थांती। नंबर 24 सूर्य को अर्घ्य देबा बेले जल अल्प सिंदूर पकेया द्वारा शुभ हेबा सहित यह घरे सुख समृद्धि बुद्धि करि थाए। नंबर 25 झिटिपिटी मस्तक पड़िले राज्य लाभ हुए। दक्षिण हस्त एवं गोड़े पड़िले ऐश्वर्य लाभ हुए। बाम हस्त किंबा गोड़े पड़िले अशुभ होता है। झिटिपिटी बक्षरे पड़िले मृत्युवत दंड मिलता है। यही कथा मन रखिबे। नंबर 26 आपे झड़ी फूल कि भूमि रे पड़ी फूल पूजा पाई केबे भी योग्य होई न थाए किंतु सेफाड़ी बौल तुलसी पत्र बेलपत्र एगुड़िक जदि झड़ी थाए यह देव पूजा पाई योग्य होई थाए। नंबर 27 नारी ऋतुमती हेबार चतुर्थ दिन षष्ठ दिन अष्टम दिन दशम दिन एवं 12 दिन रे जदि गर्भ रुहे तेबे पुत्र संतान जात होई थाए। नंबर 28 आपणक पुआ किंबा झीर प्रत्येक जन्मदिन रे ताको खसा तेल लगे दियंतु एवं खसा लड्डू खाइबाको दियंतु। एमिति करिबा द्वारा सार सबु बाधा विघ्न कटि जाई थाए। नंबर 29 जदि 5 पत्र विशिष्ट बेलपत्र पाती तेबे ताकु शिवलिंग रे अर्पण करी कौनसी एक खाता किंबा बही भितर डेम्प न भांगी रखंतु देखिबे अनेक शुभ फल प्राप्त हेब। नंबर 30 प्रत्येक दिन स्नान परे उभय नारी पुरुष सूर्य नमस्कार करंतु। ठाकुर पूजा करिबा परे अल्प लुण खांतु किंतु स्नान परे केबे भी तेल स्पर्श करिबे नाही कि केबे भी मुढ़ी खाइबे नाही। यह अत्यंत अशुभ होई थाए। नंबर 31 जे कौनसी पक्षी राति रे फलटीए अधा खाई घरर छात किंबा दुआर मुहरे पकई थिपार सकाळु देखिले सेही दिनरु शुभ सूचनार संकेत मिली थाए। नंबर 32 सूर्य उदय समय रे कुआ घरर पूर्व किंबा पश्चिम दिगरे बसी रापिले शुभ सूचना मिली थाए। सूर्य उदय समय रे कुआ घरर उत्तर किंबा दक्षिण दिगरे बसी राबिले अशुभ सूचना मिली थाए। नंबर 33 ठाकुर पूजा करिबा समय रे जदि अतिथि आसी दुआर मुहरे डाकंती किंबा झिटिपिटी सत सत शब्द करे सेई दिनटी अत्यंत शुभ होई थाए। एई कथा मने रखिबे। नंबर 34 निज घरे दीप जालिला बेले दीप तले अरुआ चाउल किंबा धूपटीए रखी दीप जालंतु यह अत्यंत शुभ होई थाए। आउ मने रखिबे शनिवार राशि तेल मंगलवार जेकोसी तेल एवं अन्यान्य बार रे केवल घीरे दीप जालिबा उचित। यह घर पाई अत्यंत शुभदायक होई थाए। नंबर 35 जदि बिराड़ी घरे पिला जन्म करे किंबा फल खाई सारिया परे तार चोपा को घर सामने पकाई थाए जानिबे यह शुभ समयर आगमन को सूचना देउछि। नंबर 36 भल कर्म करी खराब दशा भोग करुथिबा व्यक्ति जदि वेद जानिथिबा ब्राह्मण को सुनादान करती ताहले भल फल मिली थाए आउ सेमानकर खराब दशा कटि जाई थाए। नंबर 37 धला रंगर ठिया होइथिबा गणेश मूर्ति को घरर पूर्व दिगरे रखी तांको आगरे किछि अरुआ चाउल रखिले विलंबरे हेउथिबा काम बहु जल्दी होई जाई थाए। नंबर 38 कार्यर सफलता मिलु नथिले चांदी रे मुद्रिक करी गुरुवार दिन शिवलिंग छुआई काणी आंगुठी रे धारण कले यह अत्यंत शुभ फल देई थाए। नंबर 39 जदि बारंबार धनहानि हेउछि ताहले आपण माने जे कोनोसी बुधवार दिन किन्नर मानकु सबुज रंगर वस्त्र दान करंतु देखिबे बहु जल्दी शुभ फल मिलिबो। नंबर 40 रज संक्रांति दिन आपणक घरर द्वार मुहरे हलदिया चिता उपरे लाल चिता आंकतु यह 1 वर्ष पर्यंत शुभ फल प्रदान करिबो।
जदि आपणमानंकु मो भिडियोटी भल लागुथाए ताहाले लाइक कमेंट आउ शेयर करियाकु जमा भी भूलिबेनी। आउ जदि आपण माने मो चैनल को नुआ करि आछंती ताहाले गोटे सब्सक्राइब निहाती करिदेबे। जय जगन्नाथ।